ଆପଣଙ୍କ ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ବି ଛାଣିବା ସମୟରେ ତେଲରେ ଫାଟି ଯାଉଛି କି କିମ୍ବା ସିରାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଅବଜର୍ଭ କରୁନି କି? ତେବେ ଆପଣ ସଠିକ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆଜି ପରଠାରୁ ବଜାରରୁ ମିଠା କିଣିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଗିନା ସୁଜିରେ 1 କିଲୋ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ସବୁ ଟିପ୍ସ ଆଉ ଟ୍ରିକ୍ ସହିତ ଘରେ ବନେଇ ରେଡି କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସବୁ ଟିପ୍ସ ଆଉ ଟ୍ରିକ୍କୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି। ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତ ଆମକୁ ସୁଜି ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଆଜି ଆମେ ସୁଜିର ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ବନେଇବା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଛି 1 ଗିନା ସୁଜି, ମାନେ 300 ଗ୍ରାମର ସୁଜି। ସୁଜି ଆପଣ ମୋଟା ଦାନା ପତଳା ଦାନା ଯେଉଁ ଦାନା ସୁଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ସେଇଟାକୁ ନେଇପାରିବେ। 300 ଗ୍ରାମର ସୁଜି ପାଇଁ ଆମେ ନେବା 100 ଗ୍ରାମର ମିଲ୍କ ପାଉଡର। ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଣ୍ଡର ମିଲ୍କ ପାଉଡରକୁ ନେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆମକୁ ଦରକାର କିଛି ମଇଦା ଆଉ 2 ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ଦରକାର ଦେଶୀ ଘିଅ ବା ଗୁଆ ଘିଅ। ଗୁଆ ଘିଅ ଜାଗାରେ ଆପଣ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ବି ନେଇପାରିବେ। ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମୋଟା ବେସ୍ ବାଲା କଡ଼େଇଟି ନେଇଯିବେ ଆଉ ସେଇ କଡ଼େଇରେ ଏଇ ବଡ଼ ଗିନାରେ ମାପିକି ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି 1 ଗିନା ଚିନି, ମାନେ 500 ଗ୍ରାମର ଚିନି। ଆଉ ଯେତିକି ଚିନି ନେବେ ସେତିକି ହିଁ ପାଣି ଦେବେ। ସେଇ ସେମ୍ ଗିନାରେ ମାପିକି ଦେଇଦେଇଛି 1 ଗିନା ପାଣି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଚିନିକୁ ପାଣି ସହିତ ମେଲ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଯେବେ ବି ଆପଣ ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ବନେଇବେ ପ୍ରଥମେ ସିରା ବନେଇବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ବନେଇବେ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆମର ଚିନି ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ପାଣି ହାଲକା ହାଲକା ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ହାଲକା ଫୁଟିଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିନିର ଉପରେ କେତେ ଡଷ୍ଟ ବା ଟିକେ ମଇଳା ଟାଇପ୍ର ରୁହେ। ଏଇ ମଇଳାକୁ ଆମେ କ୍ଲିନ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ନା 2 ଚାମଚ କ୍ଷୀର ଦେଇଦେବା। ଯେତେବେଳେ ପାଣି ହାଲକା ଗରମ ଥିବ ସେତେବେଳେ 2 ଚାମଚ କ୍ଷୀର ଦେଇକି ସେଇ ପାଣିକୁ କ୍ଷୀର ସହିତ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟେଇ ନେବେ। ଆଉ ଦେଖିବେ ଚିନିରେ ଯାହା ବି ମଇଳା ଅଛି ସବୁ ଉପରେ ଭାସିବାକୁ ଲାଗିବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ ମଇଳାକୁ ଛାଣିକି ସାଇଡ଼ରେ ରଖିନେବା। ଆଉ ସିରା ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯିବ। ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ ଏଇ ଟିପ୍ସକୁ ଫଲୋ କରାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସିରାଟା କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ସିରାର ଟେଷ୍ଟ ବି ବଢ଼ିବ। ତ ଏଇ ପ୍ରୋସେସକୁ ଫଲୋ କରିବା ପରେ ସିରାକୁ ଆହୁରି 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫୁଟେଇ ନେବା। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେଇ ସିରାରେ କିଛି ଦେଇଦେବା ଗୋଟା ଗୁଜୁରାତି କିମ୍ବା ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଏଠି ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦେଇଦେଉଛି କେଶର। କେଶର ଏଠି ବିଲକୁଲ ଅପସନାଲ ଅଛି, ଯଦି ନାହିଁ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ସିରାକୁ ଆହୁରି 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଠି ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ପାଇଁ ସିରା ଆମକୁ କୌଣସି 1 ତାର ବାଲା କିମ୍ବା 2 ତାର ବାଲା ସିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ନାହିଁ। ଏମିତି ଡଙ୍କିରେ ନେଇକି ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚେକ୍ କରିବେ, ଯଦି ହାଲକା ଟିକେ ଅଠାଳିଆ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ପାଇଁ ସିରା ବିଲକୁଲ ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଗୋଲାପ ଜାମୁନର ସିରା ବହୁତ ପତଳା ରହିଥାଏ ଆଉ ହାଲକା ଟିକେ ଚିପଚିପା ବା ଅଠାଳିଆ ଲାଗେ। এই ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସିବା ପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିନେବା ଆଉ ସିରାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେତେ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ ନେବା। ସେଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ ଭିତରେ ଆମେ ରଖିଥିବା ସୁଜିକୁ ଦେଇଦେବା। ଏଠି ସୁଜି ଆମେ କଞ୍ଚା ସୁଜି ହିଁ ନେବା, ଭଜା ସୁଜି ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତା ସହିତ ରଖିଥିବା ମିଲ୍କ ପାଉଡରକୁ ଦେଇକି ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ନେଇ ଆସିବା। ମିଲ୍କ ପାଉଡର ଆଉ ସୁଜିକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୁଜିଟା ବି ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ଆଉ ମିଲ୍କ ପାଉଡର ବି ଲମ୍ସ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ନେଇ ଆସିଛି। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ଗରମ କରିବା ଆଉ କଡ଼େଇରେ ଦେଇଦେବା 2 ଗିନା କ୍ଷୀର। ଯେଉଁ ଗିନାରେ ସୁଜିକୁ ମାପିକି ନେଇଥିବେ ସେଇ ଗିନାରେ ହିଁ 2 ଗିନା କ୍ଷୀର ଦେଇଦେବେ। ମାନେ ଆମେ 300 ଗ୍ରାମର ସୁଜି ନେଇଥିଲେ 600 mlର କ୍ଷୀର ଦେଇଦେବା। ଆଉ ସେଇ କ୍ଷୀରରେ ଦେଇଦେବା 1 ରୁ 2 ଚାମଚ ଘିଅ ଆଉ ତା ସହିତ ଅଧ ଛୋଟ ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ। ଆଉ ତା ସହିତ ଦେଇଦେବା ଅଳ୍ପ କିଛି କେଶର, ଟିକେ ଭଲ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବେଶୀ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର 2 ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ଦେଇଦେବେ ଚିନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବନେଇବା ସେଟା ଫିକା ଫିକା ଲାଗିବନି। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନେବା ଆଉ କ୍ଷୀରକୁ ହାଲକା ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ବେଶୀ ଫୁଟେଇବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ଆମର ହାଲକା ଫୁଟିଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ରଖିଥିବା ସୁଜି ଆଉ ମିଲ୍କ ପାଉଡରର ପାଉଡରକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଇ ଚାଲିବା ଆଉ ତାକୁ ଲଗାତାର ଗୋଳେଇ ଚାଲିବା। এই ସମୟରେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏକଦମ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବେ। ଭୁଲରେ ବି ମିଡ଼ିୟମ୍ କିମ୍ବା ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ଢାଳି ଚାଲିଥିବେ ଆଉ ଆର ହାତରେ ତାକୁ ଲଗାତାର ମିଶେଇ ଚାଲିଥିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେଥିରେ ଲମ୍ସ ବା ବିଣ୍ଡା ବାନ୍ଧିବ ନାହିଁ। ତ ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଜି ଆମର ସବୁ କ୍ଷୀରକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିନେବ ଆଉ ଡ୍ରାଏ ହେଇ ଚାଲିବ। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ଆମେ ତାକୁ 5 ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ
जंती नपा एमतीका गोटे डो फॉर्म को आसवा पर्यंत जितेबाला यहाँ कड़ईर तल बेस को छाड़ सेतबले आमे कौन करबा ना गैस र फ्लेम को बंद करके ताकू गोटे थाली को बाहर करी नबा और हल्का टिके स्प्रेड करी नबा जहाद्वारा कि एटा जल्दी ठंडा हो जिवो किंतु ठंडा करबा पे आको में कवर करके ही ठंडा करबा को छाड़ीबा जहाद्वारा कि सुजीर उपरटा ड्राए हब नाही पाखापाखि 2 ରୁ 3 मिनिट परे एटी देखि पारुथिबे सुजी हमर हल्का हल्का ठंडा हो गलानी हाथ रे छुईकी देखिबे जदि नख उषुम थिबो त सेही स्टेज रे आमे कोन करबा ना जे मैदा रखिथिले सेहिथरो 2 चम्मच देबा मैदा मैदार क्वांटिटी बिल्कुल भी बेसी देबे नहीं 2 चम्मच ही देबे बाइंडिंग रे हेल्प करिवो मैदा देके हल्का टिके चकड़ी सारिबा परे एडी आमे देई दबा 1 ରୁ 2 पिंच खाइबा सोडा जगह बेकिंग पाउडर भी दे पारिबे ध्यान रखिबे बिल्कुल भी अधिक देबे नहीं अधिक दे देले गुलाब जामुन फाटी जीवो सेथि मात्र 1 ରୁ 2 पिंच देकी ताको पुणी थरे भल भाबरे चकटी नेबे आपको चकड़ी सारिबा परे बेसी समय आ बाहर छाड़िबा नहीं तुरंत ही आमे एठी गुलाब जामुन बनेबा स्टार्ट करिबा सेथि हाथ रे टिके तेल किबा घियो को लगे नेबे आ जेउ साइज रो मीठा बनेबा को चाहुतिबे सेही साइज रो डो को हाथ रे नेकी ताको एम्ति गोल करि नेबे एठी आपन को आ गोटे कथा ध्यान रखिबार अछि ए जो गोलटा बनेबे चेष्टा करिबे जिमती ए गुलाब जामुन रे कोनोसी भी क्रैक बा फाट न रुहे जदि कोठी भी क्रैक रहि जिवो तेबे तेल रे छाणीबा समय रे सेही जगह रु ही फाटिबा स्टार्ट हेबो गुलाब जामुन रे क्रैक न आसीबा पई आमे जो जंतुनी राखो भल्लो भाबरे चिकन करी चकटिबा को पड़िबो जदि सेटा चिकन हे कि चकटी हे जिवो तेबे क्रैक आसीबो नाही तो आपण गोल शेप रे भी आको बनै परिबे नहले चाहिए एमतिका सिलिंडर शेप रे भी गुलाब जामुन बनै परिबे आपन इच्छा आपन जेमती पसंद सेमती बनै परिबे मु प्राय वीडियो देखिछि आ बहुत लोकंकर कंप्लेन भी सुनिछि जे वीडियो रे देखांती गोटे किंतु किणी काणी रखि दियंती जहाद्वारा कि लोक माने एतळे बनांती सेमानकर परफेक्ट बनिनी सेथि पय एटी मु गोटे अलगा शेप रो माने हार्ट शेप रो गुलाब जामुन बनै कि रखिछि जोथरे कि आपन माने प्रूफ पाई परिबे जे जेउ गुलाब जामुन आमे घरे बनैछे एटा ही सेही परफेक्ट तो यही सेम प्रोसेस रे देखंतो सब गुडा को मु सेप देख रखि नेछि तापर याको छाणीबा पई तेल को मीडियम हीट रे गरम करिवे अत्यधिक ठंडा तेल नेबे नाही किबा अत्यधिक गरम तेल नेबे नाही तेल मीडियम हीट रे गरम थिबा समय रे गैस रा फ्लेम को एकदम लो फ्लेम रे रखिबे आ लो फ्लेम रे रखि कि हमें कोन करिबा ना एम्ति गोटे गोटे करी सब गुलाब जामुन को दे चलीबा एका संगरे बेसी गुलाब जामुन बिल्कुल भी देबे नाही आ ता सहित एडी आ गोटे टिप्स भी ध्यान रखिबार अछि गुलाब जामुन को प्रथमे 1 ରୁ 2 मिनिट पर्यंत एकदम लो फ्लेम रे छाणीबे तापर देखिबे तेलर टेम्परेचर धीरे धीरे ठंडा हो जिवो काहे ना हमें एका सहित एते गुडी गुलाब जामुन को ऐड करि नेचे सेति पई 1 ରୁ 2 मिनिट परे मीडियम फ्लेम रे रखि कि गुलाब जामुन को आहुरी 2 ରୁ 3 मिनिट पर्यंत छाणी नेबे आ ध्यान रखिबे गुलाब जामुन को तेल रे ऐड करि सारी संगे संगे उल्टेबा पई चेष्टा करिबे नाही गोटे पट साइड हल्का गोल्डन हे जिबा परे ताको उल्टेबे काहे कि ना जे दुटा सुजीर गुलाब जामुन तो तुरंत जते में उल्टेबा पई चेष्टा करिबा ताले सेटा फाटी जिवो आउ जेतेबेले गुलाब जामुन एई भली भाबरे गोल्डन हे कि दुई पट साइड रो छाणी हे जिवो तापरे हमें गुलाब जामुन को बाहर करी नबा आ एक गरमा गरम गुलाब जामुन को ए ठंडा सीरा रे ऐड करी नबा ध्यान रखिबे सीरा बिल्कुल ठंडा थिबो आ गुलाब जामुन संपूर्ण भाबरे गरम थिबो जदि एमती भाबरे हमें गुलाब जामुन को सीरा रे ऐड करिबा ताहाले गुलाब जामुन हमर सीरा को भल भाबरे ऑब्जर्व करिबो तो सीरा रे ऐड कर सारी ताको कवर करी छाडी दबा आ सेही सेम तेल रे सेही सेम प्रोसेस रे बाकी तक गुलाब जामुन को भी छाणी के रेडी करी नबा आ बाकी सिलिंडर शेप वाला गुलाब जामुन को मध्य सेही सेम प्रोसेस रे गरम थिबा अवस्था रे सीरा रे देई दबा आ सीरा रे देई सारी हल्का टिके मिसई नबा तापरे कवर करी ताको मध्य छाडी दबा तो सीरा रे देई सारी गुलाब जामुन को हमें कोन करबा ना 4 ରୁ 5 घंटा पर्यंत एमती ही छाडी दबा देखिबे 4 ରୁ 5 घंटा परे से भल भाबरे सीरा को पी नै थिबो तो ये देखो पाखापाखि 4 ରୁ 5 घंटा पर लिड काढ़ी आपण मान चेक कर दूसरी आ देखिपे सीरा को केते सुंदर भाव मीठा आमर ऑब्जर्व कर फुलिकी साइज रे डबल तो यही भाव में आपण मैंने निश्चिंत भाव थे गुलाब जामुन ट्राए करंतु आपण को मुझे भांगिकी देखी देखिपे सीरा भीतर पर्यंत केते सुंदर भाव में पीची आ मीठा आमर केते सॉफ्ट बनी आपण मानकर बहुत कमेंट आसुथिला जे दीदी सुजीर गुलाब जामुन रेसिपी शेयर करंतु तो देखंतु आज मु आपण मानको सब टिप्स और ट्रिक सहित सुजीर गुलाब जामुन रेसिपी शेयर करिछि ताले आपण माने भी वीडियो रे दिया जाइथिबा सब टिप्स और ट्रिक को फॉलो करी एमती का सॉफ्ट और जूसी गुलाब जामुन घरे बनै की रेडी करंतु ताहा भी पुनी खूब कम खर्च रे तेबे आज पे रहूची बाय पुनी देखा आउ एक नुआ रेसिपी सहित आउ एक नुआ वीडियो रे।